अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल शिराजी और आप देख रहे हैं अलहुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताने लगा हूं। वो ये है कि यूट्यूब पर एक हकीम साहब हैं, गुजरात या लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, जो आजकल करिश्माती निज़ाम तशख़ीस के नाम से हाथों की लकीरों से मिजाज की तशख़ीस के हवाले से वीडियोज़ भी बनाते रहते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं, जिसकी 1 लाख रुपया या कमो बेश जो है वो फ़ीस उन्होंने मुकर्रर कर रखी है। तो ये काफ़ी अरसे से वो सिखा रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने एक वीडियो के अंदर ये दावा किया है, ये ऐलान किया है कि नब्ज़ के साथ मिजाज की तशख़ीस आजकल के दौर में बिल्कुल गलत है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया, 100% का लफ्ज़ कह दिया कि नब्ज़ से तशख़ीस 100% गलत है। ठीक है ना। नब्ज़ से उन्होंने कहा कि चूँकि आजकल हम स्टीरॉइड खाते हैं, ज़हरीली चीज़ें खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, ग़िज़ाएँ इस किस्म की हैं, इस वजह से नब्ज़ से किसी मिजाज की या बीमारी की तशख़ीस हो ही नहीं सकती। गोया के हकीम साहब जो हैं, ये जो करिश्माती निज़ाम तशख़ीस हाथों की लकीरों से जो सिखाते हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि हज़ारों साल से तिब्बी यूनानी और फिर क़ानुन मुफ़रद अज़ा और जितने भी जो तरीक़े थे, उनमें जो नब्ज़ से तशख़ीस होती थी मिजाज की या बीमारी की, वो कहते हैं कि आजकल के दौर में 100% गलत हो चुकी है, फ़ेल हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा सारे लोग 1-1 लाख रुपया मुझे दें और मुझसे हाथों की तशख़ीस का सिस्टम जो है ये सीखें। तो ये उनसे मेरी अर्ज़ है, उनसे भी और बाकी लोगों से भी, कि आप ज़रूर सिखाएँ, करिश्माती निज़ाम तशख़ीस सिखाएँ, आप हाथों की लकीरों से सिखाएँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हज़ारों साल से जो नब्ज़ से तशख़ीस का जो तरीका है उसको 100% गलत कहना शुरू कर दें। चले, आदमी ये कह सकता है कि जी गलत हो जाती है, और वाक़तन हो भी जाता है, कभी कभी नब्ज़ से तशख़ीस गलत हो भी जाती है, कभी कभी नब्ज़ से तशख़ीस नहीं भी होती। कभी कभी जो वक्ती इंसान पे कुछ चीज़ों के असरात होते हैं जिसकी वजह से नब्ज़ की हरकत जो होती हैं वो मिजाज की वजह से नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ खाई है, लेकिन ये चीज़ें वक्ती होती हैं। अब उसको ये कहना कि आज के दौर में 100% गलत है, लिहाजा उसको छोड़ दिया जाए, उसको जो है वो गलत समझ लिया जाए और हाथों की लकीरों से तशख़ीस की जाए और मुझसे आके लाख लाख रुपया दे के मुझसे सीखी जाए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह के दावे भी नहीं करने चाहिए और आवाम को और ख़ास तौर पर हुकामा को इस तरीके से गुमराह नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको, कल ही की बात है, मुझे किसी साहिब का, किसी आदमी का मैसेज आया। उन्होंने अपनी कुछ अलामात बताई कि मेरे साथ ये मसला है। सारी वो ठंड वाली अलामात थी। मेरा जिस्म ठंडा होता है, गर्मियों में भी हाथ पाँव भी ठंडे, पेशाब भी बार बार आता है, पानी की तरह सफ़ेद होता है, ज़ुबान बिल्कुल सफ़ेद है, और इतने अरसे से मुझे ये मसला है, ये है, जो भी जितनी भी अलामात बताई सारी वो आसाबी अलामात बताई, ठंड वाली अलामत बताई। और फिर उसके साथ ही उन्होंने, वो जो साहिब थे, उन्होंने कहा कि मैं हकीम ज़फ़रुल्लाह बालवी के पास गया, उनसे दवाई ली। मैंने हकीम ज़हूर अहमद जिंजुआ जो बाउलपुर में होते हैं, सदर पुली, उनसे दवाई ली। हकीम मियाँ रशीदुर्रहमान साहब, उनसे दवाई ली, और कोई और एक नाम लिया, उनसे दवाई ली। और फिर इन्हीं का हकीम शहबाज जो हैं, ये करिश्माती इनका, और सब की पर्चियाँ भी मुझे उन्होंने भेज दी। उस साहिब ने सब की पर्चियाँ मुझे भेज दी कि ये दवाई तशख़ीस की है, और उसकी बैक साइड भी मुझे उन्होंने भेजी पर्ची की, जिस पर वो ग़िज़ाएँ जो होती हैं जिनको क्रॉस किया होता है, ये परहेज़ करना है। और ये देख कर मैं हैरान हो गया कि तमाम हुक्मा ने, और अक्सर ज़ाहिर है क़ानून मुफ़रद अज़ा के हुक्मा हैं, हकीम मियाँ रशीदुर्रहमान साहब, हकीम ज़फ़रुल्लाह बालवी साहब, हकीम ज़हूर अहमद जिंजुआ साहब या दूसरे तमाम हुक्मा ने, ज़ाहिर है ये उनके पास गए हैं, उनको अपनी नब्ज़ दिखाई, अपनी ज़ुबान दिखाई, अपनी पेशाब दिखाया, अपनी तमाम अलामात बताई, और उसके नतीजे में तमाम हुक्मा ने उनके लिए जो ग़िज़ाई जो चार्ट जो था उस पर जो निशान लगाए, वो मेरे पास तस्वीरें हैं, सब ने आसाबी जो थी, यानी ठंड वाली ग़िज़ाएँ, ठंडी ग़िज़ाएँ, वो सारी बंद की हुई थी, और किसी ने तजवीज़ किया हुआ था उज़लाती ग़िज़ाएँ और किसी ने गुद्दी ग़िज़ाएँ। ठीक है। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हो गया कि हकीम शहबाज हुसैन, यही जो करिश्माती, जिनका ये दावा है कि सिर्फ़ करिश्माती निज़ाम तशख़ीस ही आज के दौर में सही है, बाकी नब्ज़ वो जो हज़ारों साल से चली आ रही थी वो गलत हो गई है, वो फ़ेल हो गई है, आज के दौर में नब्ज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। उनकी जब पर्ची मैंने देखी तो उनकी पर्ची भी उन्होंने उनको वही ठंडी चीज़ें तजवीज़ की हुई थी, और उज़लाती पर क्रॉस लगाया हुआ था कि ये आपने नहीं खानी।
تو یہ تو بالکل قانون مفرد اور میں آپ کو یہ اسکرین پر ان کی پرچی کی بھی دکھا دیتا ہوں اور اس آدمی کی زبان کی تصویر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تو اس ساری بات یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ضرور سکھائیں، کرشماتی نظام سکھائیں، آپ نے جو کچھ سکھانا ہے، لاکھ نہیں 5 لاکھ روپیہ لے کر آپ سکھائیں، لیکن آپ ہزاروں سال سے، سینکڑوں سال سے ایک نظام چلتا ہوا آ رہا ہے، ایک مجرب چیز ہے، اور اس کو آپ 100% غلط کہہ دیں، تو اس کا یہ سارا کچھ کرنے کا ظاہر مقصد یہ ہے کہ لوگ جو حکماء ہیں، جو خاص طور پر نئے حکماء ہیں، وہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹیں اور آ کر مجھے لاکھ لاکھ روپیہ دیں اور مجھ سے سیکھیں یہ کام، ٹھیک ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح جو ہے وہ ہزاروں بڑے بڑے اکابر ہمارے حکماء ہیں، ان کے مجربات کو، ان کے تجربے کو، اور آپ بھی اس سے پہلے گزر کے اس سے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ جن کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، جی میری کتابوں سے دعوے کرتے ہیں کہ میری کتابوں سے کوئی 1996 کے بعد کوئی حکیم نہیں ہے جس نے استفادہ نہ کیا ہو، ٹھیک ہے نا، پڑھی نہ ہو، ٹھیک ہے، کتابیں ظاہر ہے کوئی لکھتا ہے تو پڑھنے کے لیے لکھتا ہے، تو کتاب اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اگر کتاب نہ ہوتی تو کوئی دنیا میں حکیم نہ ہوتے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اگر کتاب لکھی ہے تو مارکیٹ میں دی ہے تو اس کے آپ نے پیسے لیے ہیں، کسی کو فری میں نہیں دی، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کا معاوضہ لیا ہے، اور معاوضہ لے کر وہ کتابیں اگر کسی نے پڑھی ہیں تو آپ کیوں احسان جتلاتے ہیں کہ میرا سارے کوئی دنیا آپ کو شاگرد بنانے کا بڑا شوق ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس قسم کی شرائط بھی لگاتے ہیں، اور پھر آ کر جو آپ سے اگر سیکھتے ہیں تو اس سے دعوے بھی کرواتے ہیں، اس سے ویڈیو بیان لیتے ہیں، تو یہ اس طرح استاد نہیں ہوتے، استاد کے اندر ایک رحم دلی ہوتی ہے، استاد کے اندر ایک عاجزی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان چیزوں سے اس قسم کے دعوے نہ کریں کہ یہ نبض کا نظام ہی غلط ہے۔ اب دیکھیں، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج کے دور میں لوگ اسٹیرائڈ کھاتے ہیں یا اس قسم کی زہریلی دوائیں کھاتے ہیں اور اس سے نبض غلط ہو جاتی ہے، تو نبض کیسے غلط ہوتی ہے؟ نبض تو ظاہر ہے مزاج کے مطابق ہوتی ہے نا، مزاج جس طرح کا ہوتا ہے نبض اس طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان غذاؤں کی وجہ سے نبض غلط ہو سکتی ہے تو پھر آپ کی ہاتھوں کی لکیریں بھی غلط ہو سکتی ہیں۔ یہ کیسا معاملہ ہے کہ غذا کھانے سے نبض تو تبدیل ہوگی لیکن آپ کی ہاتھوں کی لکیریں تبدیل نہیں ہوگی، حالانکہ آپ خود یہ پہلے کئی ویڈیوز کے اندر یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہاتھوں کی لکیریں، جو نظام تشخیص میں سکھاتا ہوں اس سے ہاتھوں کی لکیریں تبدیل ہوتی ہیں، اور اسی طرح تبدیل ہوتی ہیں جس طرح مزاج تبدیل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بات آپ کے اسی دعوے کے خلاف ہے کہ نبض تو تبدیل ہو گئی زہریلی غذائیں کھانے سے، اسٹیرائڈ کھانے سے، لیکن آپ کی ہاتھوں کی لکیریں تبدیل نہیں ہوئی۔ کیا آپ کے ہاتھوں کی لکیروں کے اندر اتنی عقل ہے؟ کیا وہ کوئی اتنی سمجھ بوجھ رکھنے والی ہیں کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو مزاج تبدیل ہوا ہے چونکہ اسٹیرائڈ بندے نے کھایا تھا لہٰذا لکیریں کہتی ہیں ہم نے تبدیل نہیں ہونا، ہم نے تو اس وقت تبدیل ہونا ہے جب یہ اسٹیرائڈ نہیں کھائے گا؟ تو کیا لکیروں کو یہ بات پتہ؟ تو اس طرح کی بچگانہ، بیوقوفانہ، جاہلانہ اور گمراہانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح کے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ اپنے اندر ایک عاجزی پیدا کریں، اپنے اندر ایک جو طریقہ ہوتا ہے عاجزی کے ساتھ اپنا ٹھیک ہے علم سکھائیں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے یا سیکھا ہے آپ نے اس کو سکھائیں، پڑھائیں۔ اس قسم کی دعوے نہ کریں کہ جس سے آپ ہزاروں حکماء کو، لاکھوں حکماء کو اور ہزاروں سال کے ان مجربات کو آپ 100% غلط کہہ دیں اور کہیں کہ 100% نبض جو ہے غلط بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔